annabi alayhi salatu wassalam atkhafu sire kagunchire agana yiri arugiya sawonte nyallon har gana nya gana golnya nokunya agana gaja walla gana butu agana yironi kore nokontan asawonte nyallon subhanallah ayuronte nyallon a haqqilun ta khonte nyallon ya harin cire ki khagemme ya ndata man hanan ndata c'est bon an cire riba ndata khaga kun kawon khaga kun comme khaymini gana ko papa chéri ila donc kagun cire sere sugan kagun cire nya annan tu toka nyakanga annan tu tokallemu angana nyaka gume anna yidebe ando soro kusuna soy megna ron kan no nanya police anna du butundi lemne gana saf anna kotu lemne gana mpay anna dok lem e gana kotundu golle ndebere a jikundike ya gari gana felte a jikundike comme ya garen kaga yugo gana felte anga srodin mo xombe met agumbure agana ro kan no du xetunde yan du telephone de allo ça va khada me na patata na ya harake butundi ya hare mbure nka kundu akaga na tao ana toko katinu kunna katinu kume parce que en plus o makanche fendi mo goni ko surtout keta ni din kalle ngora nyam est ce que ndan toko nya ko ayan nin toko nya ko ni dinya mini donc farenti qualité nyan yugo be ganaro ikore noko ko mo cheikh ke mo gira ko mo be subhanallah kefin hadith ke no kay khana bogu khana yige domi khana gorostala wala kintu moyen ngant khama khaka ke khana limon moyen nga khama khana bogu khana place khana da jouer khana da wuru nebi ni kintu deberin al yakuni wurun ani tanchi ni al kebun kamankundu ya khareni tallatan kamana de mana segend an khana nyake ke 5 woton centrile fo brefe comme khagan de man mo xombe kharaga me de man ko plus sire fare alayhi salatu wassalam atkhafu siru est ce anke adinke way ke fini ke qualité khayba anebetan nga qualité tumunde ya fayke atkhafu sire be ga soro nyigandini igana kunya ga jabin du sire o woma yoguni tuke jikuni wallahi igna miskina mkebare ko tay wurun to nyali di kawnu di khalsini di nabulu iso wonto karanti to khoni kono kundu frena makar wo makji kom ta ali gan ko mais subhanallah il miskino mala yigandi khafosire be ga miskino nyigandi kunya chamani no fure no sobasu gatana assalamu alaikum andi gna mi kille ango jowo ina kunyina wor harwo kani womani ku fosiru ini siki bane super mulakkan ile ngana kare kan kunyin khayda ngana gaja daro ile ngana kare kunte sikan kamena kunyin anati ke mu butanga de idan kunyu khair sire setana lotan subhanallah wor ko soron posru makh annabi alayhi salatu wassalam ayina nanti nanti fosru yanuku ko wa ke deberne o fosire serebe ga soro nyigandin aga ile no kunyun den jabi igat miskino khibarili agam ya premier anti deuxième kan mi akinchu troisième karina khantewo bonondi dana yana khay ayile ni sik sorondo nafkhanden naha kun khasoro me wo kun khatu soro kuno har gonani oge mi khatu khoni nko i ma khay dutu alla sedan tenge i muy dutu nanti khaji kunyan ken subhanallah comme on m'a yuguni subhanallah ils sont prêts 24 sur 24 harangana mungudiya yuguni lahi mandina kha illahi ke siginti lahi ke ni deber Allah ya daitu nanti ma deber tisresu tallahi mujatin par farento dan wo fosiren kai serebe gana awari misile agi kunkunyo konin soro agana bote wor misile ke sapake agaruna ga bote ke kerne ay khalkhatani lomi khalkhakun kun kelme bote gano ibna rona sirondi pruna salle farete kun wo fosirunya subhanallah annabi illa kun wodan wo fosirunya khay serebe alla gada muyungillonti anke muyungillo an fosire mana deber an muyungillo an fosire kama an muyungu telle
an fo sere mais sironi an fo bure ni kanka an mu gillon harsa inati ka tan kan kono allah de an kasan kan boro nya fa nyimme pintey har kumbani aken finne khasonu ay fin allah kutan yille am palle hay khalin tuma dia allah gra sen tagati ke ba nyen kenyo no marke wut ke fete digami ane bi ko wala non to fosiri tanka mu yimo gillono amu duttintundal e ngoro keta e kullem nan kibar qali wara salle sumi jakka hiju al umra qara nokhuni tuwanun kanu dingro be nan kawande tel na kun koros kwane fosiri ken kamanya fosiri khamu yimo gillon harsa inata akinga gollube de halim min fini de ben ay khase akin nga ay khase harsa akin pinitini ko boga kono soni gonga tali ko nanti selingenti khaso yentunu ma akin pinike mo khwa il farenti le khatu fosiri soron posiri subhanallah soron posiri serebe ga soron nafan wallahi wa akhi yuli do man yuli wa kharam ko ni yuli to soron nafan dana nafanda na sutu dangino comme tuwana be gana golle le bar khalisi annabi to dan sallallahu alaihi wasallam qaituba serebe gani kapallen cire tagandana nokku subhanallah allah nokku serebe gani kapallan cire allah